Ito yung tutorial guys paano install tong injector gamit tong board tag ito files ni board.xm.mx. So gagawin nyo lang scroll down nyo, install nyo tong injector, need clone and virtual. Since injector yung tutorial natin guys, install nyo lang yan. Pag nagpapa-ADS ng ganyan guys, back nyo lang yan. Dapat lumitaw siya ng ganyan. Wait lang. Yan, dapat ganyan siya guys. Pag okay na yan, ini-tap nyo lang. Yan, then tick. And since na-download ko na siya guys, okay na sa akin. Pero sa inyo, magpa-pop up siya dito sa taas nun. Then after nyo siya i-download, back kayo. Yan. Wait lang. Yan, install nyo tong download required app. Yan, pag nagpapa-ADS ng ganyan guys, back nyo lang. Yan, download then install nyo yan. Meron na din ako na ito guys. Then pag tapos na i-download yan, yan, open nyo lang. Unahin yung install yan. Yan, package installer gawin nyo. Then yan, install nyo na siya nun. Pero pag ayaw nyo ma-install, i-disable nyo yung Play Store nyo, parang ganyan. Yan, app info. Yan, tapos disable nyo guys. Disable nyo. Yan, disable app. Pag na-disable nyo na, balik kayo dito, tapos install nyo ulit yung yan, tap nyo lang yung 3 dots. Then download, tapos install nyo yung empty manager, tap nyo lang. Then package installer, tapos pag install nyo ng empty manager guys, open nyo siya. Empty manager. So pag na-open nyo na yung empty manager, punta lang kayo sa download. Yan, so nandyan na kayo. Ayun siya, makikita nyo siya dito. That's it. Tapos extract nyo lang, o kaya tap nyo na lang. Then install nyo yung dalawa. Tap nyo lang, then install. Ito yung isa, install. Tapos yung codem na gagamitin nyo yung nasa Play Store, yung original. Hindi kagaya sa mod na yung cheat doon kasama na sa So next next nung gagawin, na-install nyo na yung Ami Virtual Pro, pati itong yan, yung board injector. So pag na-install nyo na yung dalawang yan, iunahin nyo to, i-up info nyo to. Yan. Yan. Tapos dito, appear on top. Kailangan naka-allow yan. Yung appear on top. Or yung, tawag dun? Yung display pop-up window. Hanapin nyo lang yan. Tapos allow nyo siya. Sa akin, appear on top yung sa cellphone ko. Pero sa ibang device, display pop-up window. Tapos yun lang. Tapos sa permission, yun lang yung naka-open sa akin. Yung files, microphone, music and audio, devices. Tsaka yung photos and videos. Yun lang yung naka-open sa akin. Then, open nyo na siya nun. Open nyo. Yan. Pag nagpapa-update siya ng ganyan, i-cancel nyo lang. Then, i-add nyo yung original codem, tsaka yung board injector. Ganito lang mag-add. Tap nyo lang yung plus. Then hanapin nyo na lang sila dyan, yung codem nyo tsaka yung board injector. Yan tapos tap nyo lang yung plus. Yan, sa akin nandito na. Gagawin nyo na lang guys, unahin yung open yung board injector. Yan, dapat mag credentials loaded dyan. Pag di nag credential loaded dyan, ay message nyo yung admin, may problema siya nun. Pero usually lilitaw naman agad dyan guys. And pag nandyan na kayo guys, i-copy nyo lang yung device ID nyo, tapos send nyo sa pinagbilhan nyo para magawan kayo ng username tsaka password. So ako guys, lagay ko lang yung sa akin. And since na lagay ko na yung sa akin, yan, nakasulat na. Then lagyan nyo na lang siya nun. Yun. Yan lang, may music kasi siya. Then start na siya. Yan, lilitaw tong board.
Pag lumitaw yan, ayan. I-lunch game nyo na. Ayan, lunch game. Then after nyan, i-open nyo kagad to. Tapos anti-ban menu, bypass logo kagad. Yan. And dapat habang nandyan pa lang kayo nakapag-bypass menu kayo para hindi siya mag-crash at hindi rin siya mag-cause ng pagka-ban nyo. So, yun lang guys. Ganun lang. Then, i-open nyo na lang yung mga gusto nyo i-open nun. Tapos pag i-close nyo siya, balik kayo dito tapos i-stop. Para parang 4 stop siya nun. Doon. So, yun lang guys. Bye-bye.